नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु आपण पाखक गोटे बहुत बढ़िया खबर नहीं कि आसी। जो खबरटी जदि आपण मैंने शुणुंट ताहले आपण मानक जना पड़ कि भारत सरकार जदि एमती किसी पदक्षेप नियंती ताहले आमे समस्ते वर्तमान जो परिस्थिति अच्छे जी भी रोजगार करुचे से रोजगार मध्य भी आमे मालामाल हो पारिबा। आमे बहुत माने खुशी रे बंची पारिबा। तो सेटा कौन से सब डिटेल्स मोर जड़े सांग अच्छा जी ए लाइन उपर सब रिसर्च करती डिस्कसन करके मुझे लिखिकी आनी माने किसी स्टेप अच्छी जोटा कि मोर सब माने एत गुरी जिन था मन रही कौन जिन मिस न हो से नोट कर नहीं प्रत्येक पॉइंट किसी मोर जो मन अच्छे मुझे कहि जोटा मन ना से नोट देखिए आप मन कहि। तो चलतु लेट न करके हमें स्टार्ट करवा। भारत सरकार आमठू जो नौ इनकम टैक्स जदि से इनकम टैक्स टी को सी न रखती जीरो इनकम टैक्स कर दियंती लागू कर दियंती ताहले तार कौन मेरिट्स अच्छी आ कौन डिमेरिट्स अच्छी आमे ता विषय डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे ताहले भारत सरकार जीरो इनकम टैक्स लगे कि केमिति आमको प्रॉफिटेबल कराई पारिबे आउ सी किभली भाव में लाभवान हो पारे से प्रत्येक जिनस गोटे नोट्रे मुझे रखी लिखिकी जोटा कि मुझे शुणेबी। तो प्लीज़ आपण मैंने जानतु आ भिडियो को लास्ट पर्यंत देखु जहाँफल कि आपण मैंने जानीपारे कि आम किभली भाव में लाभवान हो पारिबा। तो जिनस कौन भारत सरकार इनकम टैक्स लगे कि आम मान लक्षाधिक टंका नियंती। ठीक अच्छे रिसेंट बजेट रे इनकम टैक्स कलेक्शन रेंज थला 12 लाख रु 14 लाख कोटी जोटा कि गवर्नमेंट यूज करे रोड हाईवे डिफेंस रेलवे सब्सिडी हेल्थ स्कीम पेंशन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सैलरी ए सब जिनस इनकम टैक्स कलेक्शन रो ही गवर्नमेंट दिए। ठीक अच्छे तो यार कौन कौन मेरिट अच्छे जदि ये सब जिनस बंद हो जाए जीरो इनकम टैक्स लगी जाए आपण मैंने बुझंतु ताहले ए जिनसर कौन मेरिट रही सब जिनस सरकार कौ भाव में दे पार सेटा आम डिस्कसन करवा। तो मु फास्ट मेरिट्स गुरिक कहि तापर डिमेरिट्स कहि आउे कौन कौन सरकार से स्टेप नहीं पारे जहाँद्वारा कि आम मैंने डिमेरिट्स को संपूर्ण भाव में कभरअप कर। ठीक अच्छे तो मेरिट्स हूँ फास्ट पॉइंट जनसाधारण पाखे बहुत गुड़े टंका बचब बहुत गुड़े टंका बचले कौन हम कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हम। आपण कहतु आपण इनकम टैक्स दौरान से इनकम टैक्स टी जब बंचीगला ताल आप कौन करेंगे आपड़ से पैसा टी नहीं कौटे इन्वेस्ट करेंगे कि कौन सी नुआ जिनस किणवे। ठीक अच्छे तो से आप प्रॉफिटेबल रहे आपणकर धन संपत्ति बढ़। द्वितीय कंजप्शन बूम हे कंजप्शन बूम माने कौन घर किଣା बिका हे आपण भल गाड़ी किणवे कार किणवे इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स किणवे टूरिज्म माने बुलाबुली करने को जी भल जगह को देन एजुकेशन स्पेंडिंग माने एजुकेशन उपरे आपण जो कहते कि नहीं आम पाखे बर्तमान पैसा नहीं आम पिलाटी को आम भल स्कूल पढ़ी पारन सरकारी स्कूल पढ़ेलु आम क्षमता हिसाब से किंतु जदि पैसा रहा ताला आपण भल सरकारी स्कूल जगह प्राइवेट स्कूल पढ़ेबे जो मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ाऊँ से विदेश पठेकी पढ़ेबे तेणु एभली भाव में एजुकेशन रे भी स्पेंडिंग करें आउ आपण निजर फैमिली जो पिला माने पाठ पढ़ुଛନ୍ତି तांको मध्य आपण आहुरी अधिक एजुकेटेड करें। टैक्स कम्प्लायंस रो चिंता रहिबो नहीं माने जो आपण आईटीआर फाइलिंग करूछंती सीए रो फीस दौरान तेणु से सब दबाको पड़ो ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा पड़ोनी कहीं आईटीआर फाइल हेनी आईटीआर फाइल हेनी माने ए सब किसी टेंशन रहिबो नहीं। विदेशी शक्ति आकर्षित हेबे विदेशी शक्ति आकर्षित हेबे माने आपणकर जीरो इनकम टैक्स इनकम उपर सरकार कौन सी टैक्स नौ ना एथरे कौन हम जिते जिनसटी देश बाहर जाकि स्प्रेड कर खबरटी तो देश बाहर जिते सब भल भल बिजनेसमैन अच्छा बड़ बड़
ବିଜନେସ୍ ଖୋଲିକି ସେମାନେ ଧନ୍ଦା ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଧନ୍ଦା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ, ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରହିବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଦେଖୁନି କି ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି ବୋଲି। କ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଜଗାର କଲେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ରେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ମାନେ କିଏ କୂଅ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, କିଏ ଛାତ ଉପରେ ସିଲିଂରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, କିଏ ପିଲାର କରିକି ତା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଟିଜୁରୀ ଫୁଜୁରୀ ପୁରା ନେଇକି ଖୋଳିକି ରଖୁଛି ଭୂଇଁରେ। ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ନାହିଁ ନା, ସରକାରକୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଦେବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତା'ର ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ? ଡିମେରିଟ୍ସ ରହିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରେ। କେମିତି ନା ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ କଟ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ, ଦେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରେସରରେ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବୋରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ IMF। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ IMFରୁ ବହୁତ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଇସା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା GST କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ମାନେ GST ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। GST ବଢ଼ାଇଲେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। କ'ଣ ନା ଦରଦାମ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା 7 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ, ଏଭଳି ହେବ। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ, 12 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କଲେ ତା ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ। ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରୁଛି ଇୟର୍ ଟୁ ଇୟର୍, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଇଗଲେ ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ରିଲାଏନ୍ସ, ଏସବୁ କମ୍ପାନୀମାନେ, ସେମାନେ କେତେ ଧରଣର ମୋଟା ଆକାରର ସବୁ ଦେଉଥିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। GST ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଏଇନା କହିଲି। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ ମାନେ GST ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଟୋଲ୍, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ଗାଡ଼ି, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଛି, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର୍ ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳୁଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଦେଉନି, ପ୍ରେସର୍ ଦେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବନି, ସରକାର ପୁଣି ରୋଜଗାର କେମିତି କରିବ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବ କି ଭାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଜେନେରେଟ୍ କର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇସବୁ ଡିମେରିଟ୍ସକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏସବୁ ଡିମେରିଟ୍ସ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। GST ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍। କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। PSU ପ୍ରଫିଟ୍। PSU ପ୍ରଫିଟ୍ ମିନ୍ସ LIC, SBI, ONGC, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ PSU କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏହାର ସବୁ ସେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଅଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବୁଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇନି, ସେଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏସବୁରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାର ଦେଶକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଫର୍ମସ୍।
प्रॉपर्टी टैक्स बाबदरे आम इंडिया कौन सी पदक्षेप नहीं जोटा कि नबाक पड़ो। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कलेक्शन होना जोटा कि करवाक पड़ो जहाद्वारा कि आम सरकार से रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक अच्छे। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इम्प्रूव करा पड़ो। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन टाक जहाँ चली आम इंडिया ताको आउ टे इम्प्रूव करने चाषी मानक जो मैंने कृषक अच्छा से टे माने मनोवृत्ति विल पावर बढ़ापी सरकार को किसी गोटे पदक्षेप स्ट्रंग पदक्षेप नवाक पड़ो। ठीक अच्छे। वेस्टेज फुल सब्सिडी रिड्यूस माने जी सब फालतू सब्सिडी दौरान जमती गैस किण सब्सिडी पाओ ये सब बहुत गुड़े एमती एग्जांपल अच्छी से सब सब्सिडी सरकार को कमेवा को पड़ो जहाद्वारा कि पैसा बंचीज। ठीक अच्छे। आपण मैंने जदि चाहूँगी एमती किसी हो तो प्लीज़ जो मैंने अच्छा मो भली ब्लॉगर आउ से मैंने मु तो गोटे बहुत छोटिया ब्लॉगरटे आ चेष्टा करुँची कि धीरे धीरे आगू बढ़ापी आदि कौन से ब्लॉगर वीडियो देखुं तारे प्लीज़ आपण मैंने सब्जेक्ट को लेकिन वीडियो करूँ आउ जिनटी को चारिड़े स्प्रेड करूँ जमी सरकार कान जाए एक कथाटी पहुँचब आम देश ये भाव में प्रगति कर आगू बढ़ी पार। थैंक यू। धन्यवाद।